Good day mga sir, atong installation karon is Isuzu Crosswind 2005. Atong isasahon ng mga wiring ani. Kaning red ug black sa light indicator ni. Dayon kaning upat ka wire, kaning yellow para sa engine cut off, wala na nato gitaod, nato nang iputol kay para di magka-problema si sir. Dayon kaning blue para sa door switch. Ang orange is connect to foot brake, positive. Pagtamak nimo sa brake, musigang imong tester mo na siya. Dito ni may tap ang orange. Dayon kining white, connect nato ni sa accessories. Kining isa ka wire nga kuan black kuan ni sa shock sensor. Then kaning duha ka brown, solid brown, connect nato ni sa signal light. Bali-bali ra ni, left ug right pwede ra. Positive gyapon na, connect to positive. Dayon kaning pink para sa yang horn. Then kaning solid red, connect nato ni sa constant positive. Constant positive na kana siya connect live. Kaning day yung red black, connect man siya sa para sa trunk release man, wala may trunk release ato na siyang iputol. Ayan kaning yellow black o kaning solid yellow, connect nato ni sa positive kay positive trigger ta. Dayon kaning black negative ni, connect to ground. Dayon kaning solid orange o kaning black orange, connect nato ni sa negative ground, connect sa ground. Then kani siyang white o solid solid white o kaning white black, connect nato ni sa actuator. Nag-install ta ni actuator.